Melody time, yeah, melody time, melody time. जी जनाब, warm welcome in Melody Time once again with Khwaja Najam and Amisha here from Lahore studio. जनाब, I hope that you all are fine. बिल्कुल खैर खैरियत से हैं आप लोग. अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू कीप इन टच रहिए और हमें ज्वाइन करते रहिए सुनो FM 89.4 के नेटवर्क से, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट FM रेडियो नेटवर्क. और जनाब, मेलोडी टाइम में आज सितारों के झुरमट से एक बहुत ही खूबसूरत सितारा हमारे साथ मौजूद है और क्या हसीन आवाज़ की मलिका हैं. और मलिका आवाज़ कहना, अगर मैं इनको एक ये खिताब दूं तो बेजाना होगा. और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ इनकी एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी ये है कि ये मैडम नूरजहां की गंडाबंद शागिर्द रही हैं, वाहिद शागिर्द. जो कि एक गंडाबंदी एक होता था कि उस ज़माने में कि जो बहुत बड़ा सिंगर होता था वो अपने तरीके से स्टूडेंट्स लेके चलता था, और ये मैडम नूरजहां की वो वाहिद स्टूडेंट हैं जो गंडाबंद रही. और जनाब, इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है मैडम, हमारी प्यारी, हमारी अपनी मलिका तरन्नुम जनाब नाज. और तरन्नुम नाज, ये बहुत बड़ा खिताब है. ये मलिका तरन्नुम नूरजहां पे जचता है. मैं तो बहुत ही उनके सामने एक छोटी सी फनकारा हूँ. तरन्नुम नाज खाली कह ले तो बड़ा अच्छा लगेगा. मैं तो आपको नाज कहता हूँ. ख्वाजा साहब तो मुझे हमेशा ही कहते हैं नाज, फलां बात है, फलां बात है. ये आपकी मुझे अच्छा लगता है जी. यही तो खूबसूरती है कि एक उस्तादी शागिर्दगी में मैं कहती हूँ कि जैसे आप भी हमेशा बात करते हैं कि उस्ताद को उस्ताद मानना और फिर उसका इस कदर अदब करना कि आप खुद सुरों की मलिका हैं लेकिन आप उसको मलिका मानती हैं. बात ये है कि जो शागिर्द होता है किसी का भी, फीमेल का हो या मेल का हो, वो जो उस्ताद होता है वो माँ बाप की हैसियत रखता है. बिल्कुल बिल्कुल. और उनका एहतराम जैसे माँ बाप का एहतराम किया जाता है, उनसे बढ़ के उस्ताद का. चाहे आप दूसरी तालीम ले लें, उनसे भी आपके अगर टीचर उस्ताद हैं, कोई सिखाने वाले, तो वो माँ बाप से बढ़कर हैं. उनकी माँ बाप से बढ़ के इज्जत करें. तो मेरे ख्याल से कि मुझे तो यही सिखाया गया शुरू में ही, क्योंकि मैंने, जैसे ख्वाजा साहब ने बताया कि साहिवाल में मैंने बचपन में शागिर्दी की उस्ताद आशिक हुसैन साहब की. उसके बाद फिर 94 में मलिका तरन्नुम नूरजहां जी की शागिर्दी की, जो कि मेरा अपना जबकि नाम हो चुका था टीवी पे भी, रेडियो पे भी, फिल्मों में भी. और लोग मुझे कहते थे, जो साफ़ी उधर आए थे वो कहते थे कि आपने शागिर्दी क्यों की. मैंने कहा क्यों की वजह कोई नहीं है, इसकी वजह ये है कि जहाँ से भी इल्म मिले वो झोली में भर लेना चाहिए. बिल्कुल. और वो और मतलब जिस उम्र में मिले. अपने दौर की एक बहुत बड़ी लेजेंड, और आज भी उनको आज भी उनका ही दौर, क्वीन ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, मौसीकी की दुनिया की बेताज मलिका. अच्छा ये बताओ, नाज नहीं वो बेताज नहीं थी, सॉरी, क्योंकि उनको बकायदा तौर पे ताज पहनाया गया था. वो घर से नहीं बन के आई थी मलिका. वो अवाम ने और हमारे जो पाक फौज है उन्होंने ये उनको तमगा दिया था और ये मर्तबा दिया था. मलिका तरन्नुम नूरजहां जी का सन 65 की जंग में जो उन्होंने मिली नगमे गाए, तराने गाए. गंडाबंदी की अगर बात की जाए ख्वाजा साहब, तो ये क्या है, इसको मतलब आप किस तरह से एलेबरेट करें? नाज ये बताओ कि इसको कैसे किया जाता है, क्या कोई एक रस्म होती है? जी बिल्कुल, बाकायदा ये रस्म होती है. उसमें एक धागा कह लें वो होता तो अट्टा है. अच्छा. जो किसी जमाने में अट्टा इस्तेमाल शादियों पे होता था. ठीक है. वो उसको शगन का धागा कहते हैं. वो अट्टा होता है, उसको रखा जाता है, साथ गुड़ रखा जाता है, साथ नजराना रखा जाता है. आज तक मेरे अलावा जितनी भी उस्तादी शागिर्दी हुई है पाकिस्तान में, वो एक कमरे तक महदूद. जी हाँ. अच्छा. किसी को ये नहीं पता चलता था कि उस्तादी शागिर्दी कैसे की जाती है. ठीक है. तो मैंने बहुत हाई लेवल पे, जैसे उनका हाई लेवल था मलिका जैसे उनका बड़ा नाम था का, उसी उनके लेवल के हिसाब से मैंने बहुत बड़े होटल में वो शागिर्दी की. और तमाम मौसीकी उस दिन वहाँ पे मौजूद थी. क्लासिकल के क्या, नीम क्लासिकल के क्या, म्यूजिशियन का क्या, म्यूजिक डायरेक्टर क्या, फिल्म इंडस्ट्री
पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें मेल और फीमेल सिंगर भी थी। और काफ़ी लोग ये देखने के लिए आए थे कि उस्तादी शागिर्दी होती क्या है। क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कि ये उस्तादी हाँ जी फलां का शागिर्द है, ये उनका उस्ताद है, उनको ये नहीं पता था कि रस्म कैसी होती। तो वो लोग मेरी उस्तादी शागिर्दी में देखने आए थे कि कैसे की जाती है। और काफ़ी सारे लोगों को तब पता चला कि अच्छा एक गंडा बांधा जाता है, वो धागा, और उसके बाद उस्ताद जो है अपने मुंह को लगा के गुड़ या लड्डू तो वो फिर शागिर्द के मुंह में डालता है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसको दुआएं सिंबॉलिक देता है ये। हाँ, it's a symbolic। और फिर नजर दी जाती है। और फिर जितने उसमें बुलाए गए थे बड़े बड़े लोग मौसीकी के, क्लासिकल मौसीकी के लोग, जिनमें उस्ताद नजर हुसैन साहब मौजूद, बाबा जी थे, और क्या कहते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब, और उस्ताद शगन, इस तरह जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड लोग थे क्लासिकल, उनको फिर नज़र दी जाती है। अच्छा। फिर उस्ताद बताता है, जैसे कि मैडम ने मुझे बताया कि ये जो उस्ताद हैं उनको आपने नज़र देनी। फिर सबको नज़रें दी जाती हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के जितने म्यूज़िक, मैडम कहने लगी कि मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ या किया है सारी ज़िंदगी, उनको भी आपने नज़रें देनी है। यानी म्यूजिक डायरेक्टर जितने थे। अच्छा, और ये नज़र देना क्या है, किस अंदाज में होता है? पैसे की शक्ल में दी जाती है। अच्छा अच्छा, कि अपने उस्ताद को तो जो नजर देती हैं वो देते हैं। अच्छा। लेकिन जो दूसरे लोग उस्ताद लोग होते हैं, क्योंकि ये जब धागा बांधा जाता है ना, उस वक्त फिर उठ के मैडम जी उठे और सब जितने मौसीकी के लोग बैठे थे, बड़े बड़े क्लासिकल गाने वाले, उनका हाथ लगाया जाता है। वो ऐसे हाथ लगाते हैं धागे के ऊपर और दुआ देते हैं शागिर्द को भी और उस्ताद को भी कि अल्लाह ताला ये जो उस्तादी शागिर्दी हो रही है इसको कामयाब करे और शागिर्द का नाम हो। ये दुआएं सब लोग देते हैं। ब्यूटीफुल जी। तो इसी तरह फिर ये रस्म होती है और बड़े बाकायदा तौर पे फिर अपनी मर्जी होती है शागिर्द की जितना बढ़ चढ़ के दे, क्योंकि मैडम की तो ऐसी थी शख्सियत के जिनको कोई नहीं, कुछ भी दे दे तो वो भी कम लगता था। तो मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक फिर उस ज़माने में 94 में 1 लाख नज़र दी। उसके बाद उनकी साड़ी वगैरह, कपड़े बच्चों के, उनकी बेटियों के, इवन के जो उनके ड्राइवर थे उनको भी, और जो नौकर खाना पकाने वाले उनके लिए, सबके लिए। खूबसूरत अंदाज आपका शागिर्दी में आने का, सिंबॉलिक है, मगर और ये आजकल के लोगों को सीखना चाहिए उस्तादी ख्याल से। शागिर्दी। मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो कि मेरी नाकस अकल कहती है, कि ऐसी उस्तादी शागिर्दी पूरे एशिया में नहीं हुई। मेरा ख्याल है नाज, आज फिर जो चूंकि इतना हमने लंबी गुफ्तगू मैडम के बारे में किया, वो वाकई डिजर्व भी करती हैं, तो क्यों ना उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए। और वो गाना जो है ना, जिंदगी है या किसी का, वो मैडम ने बहुत खूबसूरत गाया। जरा आप भी सुनाइए। मास्टर नैज साहब की मौसीकी है और टीवी पे मैंने गाया था, आप ही के प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम में गाया था, वो बड़ा खूबसूरत आइटम। जिंदगी है या किसी का इंतजार, बदलियों की ओढ़नी सी चांदनी, जाने किसको झांकती है बार बार। जिंदगी गा तो वैसे सब लोग रहे हैं इसको, लेकिन इसकी जो मेन जगहें हैं, जो इसका मेन है, सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन गाने में बड़ा मुश्किल। दोनों अंतरे मुख्तलिफ है और बहुत दोनों अंतरे मुख्तलिफ। बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा साहब आपने, और ये बड़ी समझदारी की बात है, कम लोग जानते हैं इसको, कि पहला जो अंतरा है वो ये मास्टर नैज साहब की खूबी होती थी हर गाने में, कि वो अंतरे को चेंज करना जी, क्योंकि वो इसको जानते थे कि इसको कैसे करना है, वो ही लोग करते थे। ऐसे थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल। पहला अंतरा और दूसरा फिर और, ये बड़ा मुश्किल होता है।
اور سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ جیسے یہ ان کی شاگرد رہیں اور ایک بڑا خوبصورت ٹائم انہوں نے میڈم نور جہان کے ساتھ گزارا، اور جس طرح سے مطلب عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ نام لے رہی ہیں، وہ عقیدت محبت آپ کی پوری پرسنالٹی میں چھلک رہی ہے. دیکھیں شاگرد کیا ہی تب ہے میڈم نے کہ انہوں نے میری محبت دیکھی، میرا انداز دیکھا اور میرا احترام دیکھا کہ میں نے اتنا احترام کیا، اور اس یہ نہیں کہ میں نے دل سے ایسے ہی کہہ دیا، نہیں، وہ اس قابل تھیں کہ ان کا اتنا احترام کیا. وہ دیکھے پاکستان اور ہندوستان میں دونوں انڈسٹریوں میں بہت سب سے سینئر بہت، اور ہر کسی کا یہ فرض بنتا تھا کہ ان کا احترام کریں. اور میری پیار محبت دیکھ کے انہوں نے تبھی مجھے شاگرد کیا کہ یہ بہت، اور مجھے کہتی ہیں کہ اب مجھے گاتی ہو زیادہ، کیونکہ پی ٹی وی پہ جتنے بھی پروگرام پرانے گانوں کے ہوتے تھے دوبارہ ریمکس، وہ سبھی میں نے گائے میڈم نور جہاں کے، اور بڑے مشکل سے مشکل گانے گائے. اور بلکہ خواجہ صاحب کہتے ہوتے تھے کہ یہ پروگرام جو رمجھم چلا ہے یہ آپ کی وجہ سے چلا ہے، بالکل صحیح کہا، آپ کے لیے چلا ہے یہ پروگرام. اس میں میں نے ایک پروگرام میں 70 گانے میڈم کے ریکارڈ کروائے تھے، واو، پرانے، جو کہ جن کے ریکارڈ بھی نہیں ملتے. اچھا، وہ ٹی وی پہ میں نے کروائے تھے. زبردست. اور دیکھیں آپ کی یہ عقیدت محبت دیکھ کر انہوں نے صرف آپ ہی کو شاگردی میں لیا اور آپ کے بعد کسی کو بھی نہیں. ابھی میں ابھی دور تک نام ہی نہیں ہے. اچھا، میرے خیال ہے ڈاؤن میموری لین چلتے ہیں، اور ساہیوال سے ترنم ناز جو ہیں وہ کراچی گئی، کراچی ٹیلی ویژن پہ کام کیا، پھر 74 میں یہ واپس لاہور آئی جب میں وہاں تھا. اور ان کا وہاں پہ خواجہ صاحب میں نے فلموں کے لیے بھی کام کیا، کراچی میں فلموں کے گانے کیے. اس وقت کراچی میں زیادہ فلمیں بنتی تھی، لاہور میں کم تھی، تو اس وقت میں نے ادھر سندھی فلم کے لیے بھی گانے گائے، سندھی پروگرام بھی کیے ٹی وی پہ بھی. اس کے بعد پھر لاہور ہے. اور آپ کا ایک بہت اچھا گانا اس وقت مقبول ہوا، شام سے پہلے آ جانا. بالکل. اور ذرا اس کے بارے میں بتائیے، کمپوزر کون تھا، شاعر کون تھا، اور آپ نے کیسے گایا، یہ سب بتائیے. یہ کمپوز تو کیا تھا اختر سینکیاں صاحب نے، بہت بڑے کمپوزر، اور اس کو لکھا بشیر منظر صاحب نے تھا. اور یہ دیکھیں کہ آج کل تو ایک پروگرام ریپیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ سن کے ویسے ہی آپ کے کان وہ بھلا لگ جاتا ہے اور یاد ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. جب میں نے یہ ریکارڈ کروایا گانا، ایک محفل پروگرام تھا رفیق وڑائی صاحب کا، تو وہ اس میں نے گایا، اور ایک دفعہ ہی گایا تو وہ اتنا ہٹ ہو گیا لوگوں میں، جو کہ ابھی تک لوگوں کے مائنڈ میں وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز کنٹینیوسلی خواجہ صاحب سن کے لوگ بور ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے لیکن یہ گانا اتنا خوبصورت، اور اس طرح کی موسیقی جو ہے وہ کبھی بھی بور نہیں کرتی انسان کو. اور پھر ایک دفعہ چلے تو ہٹ ہو جائے اتنا، یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح ہے. تو تھوڑا گنگنا دیجیے پھر. شام سے پہلے آ جانا، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، تجھ بن سونا گھر لگتا ہے، گھر لگتا ہے، شام سے پہلے آ جانا. یہ جس بھی کنٹری میں گئی ہوں نا میں، اس کی ضرور فرمائش آتی ہے، اور ابھی تک لوگ سنتے ہیں. اور ترنم ناز آج واقعی ترنم بکھیر رہی ہیں ہماری فضاؤں میں لاہور کی اسٹوڈیو کی، اور خواجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب آپ کی کیا اوور ٹو یو. دیکھیں جی، میں ایک بات کروں کہ ہم بڑے لکی ہیں کہ میں نے اور ترنم ناز نے ایک ہی دن ایک ہی اسٹیج پہ ہمیں پریزیڈنٹس پرائڈ پرفارمنس ملا تھا 2005 میں. جی وی ویری لکی. اس لیے نہیں، اس لیے کہ ہمیں، میں ایز ڈائریکٹر مجھے پذیر آئی، ان کا ایز سنگر ہوا. تو یہ کتنا اچھا کمبینیشن ہے، ایک ڈائریکٹر میوزک کا اور ایک سنگر ساتھ ساتھ کھڑے ہوں. بالکل. اچھا، اب ہم بات کریں گے، چونکہ آج کمپوزرز کی بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ بہت گنی لوگ تھے، وہ زمانہ ہی اور تھا. اور میرا خیال ہے ترنم ناز از دا لکیسٹ سنگر جو اس وقت
جتنے بڑے بڑے کمپوزر ہیں نا، جس طرح موسیقار اعظم خواجہ خورشید انور، میرا تو خیال ہے ان سے پوچھا جائے اور پھر یہ گانوں کو لنک بھی ساتھ ساتھ گاتی بھی بتائیں گے. یہ میں بتاؤں آپ کو خواجہ صاحب، جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ میں وہ خوش قسمت سنگر ہوں جنہوں نے سب اس وقت کے دور کے سب بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا، فلموں میں بھی کیا، ٹی وی پہ بھی کیا. کیونکہ موسیقار جیسے جیسے چینج ہوتا جائے گا سنگر کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا. کیونکہ گلے کی روش جو ہے نا وہ میوزک ڈائریکٹر سے چلتی ہے. میوزک ڈائریکٹر کا مختلف انداز اپنائیں گے تو وہ گلے میں جگہیں بنتی جائیں گی، جو کہ آج کل تو یہ رجحان ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنی پیاری بات، اور یہ اتنی ڈیٹیل میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے موسیقی کی آج کل تو. اچھا ناز، یہ بتاؤ مینڈ کیا ہوتی جو خواجہ صاحب کے بارے میں پہلے تو بتاؤ نا. بالکل میں اسی پہ آ رہی تھی خواجہ صاحب، آپ نے یاد کرا دیا، بڑی اچھی بات ہے. مینڈ یہ صرف اور صرف خواجہ خورشید انور صاحب کے گانوں میں آپ کو ملے گی. مثلاً کہ میں نے ان کی آخری فلم مرزا جٹ میں گائے گانے جی، اور مجھے پہلے تو انہوں نے ایک بچوں کے گانے کے لیے بلایا، ٹی وی پہ انہوں نے میرا پروگرام دیکھا سنا تو انہوں نے مجھے بلایا. اس وقت فلم بن رہی تھی مرزا جٹ، اس میں ایک بچوں کے اوپر پکچرائز گانا تھا جس میں مجھے غلام عباس کو اور مہناز کو بلایا گیا. تو جب انہوں نے وہ گانا سنا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے سارے گانے گانے ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ان کی زندگی کی آخری، حالانکہ خواجہ صاحب کسی اور سنگر کو بہت کم لیتے تھے، بہت کم گواتے تھے، کیونکہ ملکہ ترنم نور جہاں میری استاد جی ان کے انداز کو سمجھتی تھی، ان کی مینڈ کو سمجھتی تھی. اور وہ سب سے خوبی والی بات ہے کہ وہ نہ تو وہ ہارمونیم جانتے تھے بجانا، وہ سرنگی کے ساتھ ہاں جی ریسل کرواتے تھے، اور سرنگی کے ساتھ. سرنگی ایک ایسا ساز ہے کہ جس میں پونا سر لگ جاتا ہے جو کہ ہارمونیم میں نہیں ہے. یہ گانے بجانے والے لوگ جانتے ہیں کہ پونا سر کیا ہوتا ہے. بڑی گہری اور باتیں مینڈ جو ہے نا اس لیے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے جو کہ نصیب نہیں ہے کسی کو نہیں. آج کل کے جو یا میرے دور میں بھی جو لوگ تھے سنگر گاتی تھیں فیمیل میل، انہوں نے کسی کو اپنی فلم میں نہیں لیا. بہرحال وہ مین جو خواجہ صاحب کا وہ ایک اپنا انداز تھا اس سے، کیونکہ اس وقت اس زمانے میں ایک گانا چلتا تھا ریڈیو پہ تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ خواجہ خورشید انور صاحب کا گانا ہے. زبردست. اور یہ گانا جب دوسرا گانا یہ ماسٹر نائب صاحب کا گانا ہے، یعنی ان کے انداز سے پتہ چل جاتا کہ تھا کہ یہ فلاں میوزک ڈائریکٹر کا گانا ہے. تو خواجہ صاحب کی ایک خوبی تھی کہ ان کے گانے کی زیادہ تر پہچان مینڈ ہوتی تھی. اب جیسے مجھے انہوں نے گوایا اس میں فلم مرزا جٹ میں، میں آپ کو مینڈ کا انداز بتا رہی ہوں جو جیسے وہ کہلایا انہوں نے. جی. واراں تیرے اتوں ہنجواں دے تارے وے دیواس دا بجائیں نا، یہ مینڈ ہو گئی. اور خواجہ صاحب کے گانوں میں ایک فلوٹ جو ہے وہ بہت ضروری تھا ہر گانے میں، اور اس طرح فلوٹ بجوایا انہوں نے کہ توبہ ہے اللہ مان، بہت خوبصورت ہر فلم میں. اور یہ جو میں نے آپ کو استائی سنائی اس کا جو انترا ہے وہ انہوں نے مرزے کے ساتھ کیسے اٹیچ کیا کہ جہاں پہ، کیونکہ مرزا گانے میں ایک الگ انداز ہے لیکن خواجہ خورشید انور صاحب نے اس کو کیسے لا کے اس میں مکس کیا وہ میں آپ کو سنا رہی. ٹر گئے نال تیرے سب ہاسے تے میں ہو کے آندے وس پہ گئے پھول صدراں دے. یہ آ رہا ہے مرزا انج کملائے، یہ انداز مرزا کا یعنی کتنا خوبصورت انہوں نے. اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے، وہی آرٹسٹ کر سکتا ہے جو اس کی راگداری کو جانتا ہے
कि ये फलां राग में है, अगर उसको मैं चेंज करके लाऊंगा तो किस राग में आएंगे। ये और ख्वाजा यही साहब का मौसीकी का उतार चढ़ाव जो है ना, ये हाँ। जानना ही अब बड़ा। जैसे ये एक फिल्म कोयल का है गाना, उसमें मींड बहुत नुमा है, पुराने गानों में तो बहुत ज्यादा थे। मैंने तो ख्वाजा साहब के साथ किया है काम, और बहुत से गाने ऐसे गाए ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के कि जैसा मैंने बताया कि उनका अभी रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। ये मिर्जा जट का एक खूबसूरत सा ट्रैक अपने लिसनर्स को सुनाते हैं जनाब, और इसके बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जनाब, मेलोडी टाइम में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं अमीशा और मेरे साथ हैं ख्वाजा नजम। लाहौर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौसीकी की खूबसूरत आवाज़, जो आप कहते हैं ना कि मौसीकी के उतार चढ़ाव और रंग जो होते हैं, किसी सिंगर को अगर पता चल जाए तो वो फिर वाकई में हर फन मौला हो जाता है, और फिर उसका नाम पूरी दुनिया में डंके की चोट पर वो है गूंजता है। तो बिल्कुल आप उनमें से एक हैं तरन्नुम नाज। मैं तो आपको मैडम तरन्नुम नाज ही बोलूंगी, हमारे लिए आप मैडम हैं। और उनके बाद जो है, चूंकि आपने उनकी शागिर्दी में आप आई और फिर आप उसी और ये देखें कि उनको शागिर्द करके कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि मुझे शाबाश देती थी जब भी फोन पे कोई प्रोग्राम चलता था ना टीवी पे। अक्सर टीवी पे उन्होंने कहा मेरी एक ही वाहिद तरन्नुम नाज है। और ऐसी शागिर्द हैं जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मुझे फख्र होता है। हाँ। क्योंकि जब कोई अपनी औलाद में से हो, बेटा हो, बेटी हो, जब वो लायक निकलता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। इसी तरह मैडम को बहुत खुशी थी कि मेरी शागिर्द जो है, जिसको मैंने गंडा बांधा है, वो बड़ी लायक निकली और अच्छी आवाज, लोग शाबाश देते। अच्छा मैडम मींड किस तरह कहती थी, जरा वो बता। वो मैं आपको फिल्म कोयल का एक गीत सुना रही हूँ, उसकी कसाई कि वो उसमें ख्वाजा साहब ने कैसे मींड कहलवाई है मैडम से। वैसे तो बहुत से सारे गाने सागर रोए लहर शोर मचा याद पिया की आए नैना भर आए सागर रोए रात लंग चली है। हाँ जी, वो भी मैंने गाया ख्वाजा साहब की फिल्म मिर्जा जट के लिए, उसकी आपको स्थाई सुनती। इसमें भी देखें ध्यान से अगर सुने तो इसमें बहुत ज्यादा मींड है। जी हाँ। रात लंग चली वे उडिका तेनु हानी, उडिका तेनु हानिया तारे बन गईया हुण अखियां नु मानिया। रात लंग चली वे उडिका तेनु हानिया। मेलोडी टाइम सुन रहे हैं आप। दोपहर की इस खूबसूरत पल को मजीद खूबसूरत बना रही है आवाज़ जो कि आपके कानों से टकरा रही है मैडम तरन्नुम नूरजहान की। और मैं तो यही कहूँगी कि आपके नाम के साथ उनका नाम जोड़ के हमें इतनी वो खुशी मिलती है, और आपको आप पे उनकी झलक एक जो नज़र आ रही है ना, वो हमारी एक तो आंखों को ठंडक मिल रही है और एक रूह को सुकून मिल रहा है। बस यही मैं कहूँगी कि मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात और बहुत कुछ है कि उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है, जो कि किसी को नसीब नहीं। हाँ, ये आपके अलावा किसी को भी नसीब नहीं है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है मैडम नूरजहान के साथ तरन्नुम नाज का नाम लेते हुए, और उनकी यादें जिस तरह से आप ताज़ा कर रही हैं। ख्वाजा साहब, एक और बड़ा खूबसूरत सा इनका ट्रैक है जो अभी हम अगले उसकी जानिब बढ़ेंगे, वो है चंदा तोरी चांदनी। अच्छा, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, मैंने शुरू किया था मौसीकार। अच्छा। मौसीकार तमाम मौसीकारों पे था, मास्टर इनायत हुसैन, निसार बज़मी, ए हमीद साहब, सलीम इकबाल। अच्छा, उन पे तरन्नुम नाज ने बहुत खूबसूरत गाने गाए, और दिल के अफसाने, निगाहों की फिल्म बाजी का, फिर बाजी का एक और गाना जो नसीम बेगम ने गाया था। हालांकि मुझे तो लोग ये कहते थे इनकी टोन नसीम के साथ बहुत मिलती है। जब इन्होंने ये गाना गाया ना चंदा तोरी चांदनी में, तो लोग एकदम चौंक से गए
ऑडियो अगर वो वीडियो ना देख रहे होते तो उन्हें लग रहा था कि नसीम बेगम दोबारा से आ गई। उस वक्त तो हयात नहीं थी, ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ। तो जरा सा सलीम इकबाल साहब के बारे में बात कीजिए और फिर आगे गुनगुना के सुनाइए। जरूर जरूर। असल में ये गाना जो है चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए, ये जब से पाकिस्तान टेलीविज़न बना है तब से किसी ने नहीं गवाया इसको। ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा नजम साहब का प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने गवाया और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने वो गाया और उस गाने से मेरी आवाम में बहुत पहचान हुई, लोगों ने बहुत पहचाना, जिसके मौसीकार थे सलीम इकबाल साहब। मेलोडी टाइम में आज सितारों की जुर्मत से एक बड़ा खूबसूरत सितारा हमारे साथ मौजूद हैं, तरन्नुम नाज। तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं मैडम आपसे ये बात करना चाहूँगी कि आप एक यूथ भी आजकल की देख रही हैं, जो आपका एक टाइम बहुत पीक टाइम आपने देखा, उसमें एक कहते हैं कि बहुत रूज आपको अल्लाह ताला ने नसीब किया और आज भी और रहती दुनिया तक नाम रहेगा। मैडम नूरजहां का और नुसरत फतेह अली खान साहब का, जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, आपका भी। तो आप आजकल की यूथ से ये एक्सपेक्ट कर रही हैं? नहीं, देखिए असल में तो ये है कि जो इसको करना चाह रहे हैं या इस लाइन पे आना चाह रहे हैं उसको बाकायदा तौर पे सीख के आना चाहिए, जो कि आजकल यूथ नहीं कर रही है। अच्छा, इसको तो टाइम देना पड़ता है, पूरी जिंदगी देनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। चलिए आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं, लेकिन किसी से थोड़ा बहुत टाइम लेके किसी से सीख लेना चाहिए ताकि सुर की समझ आ सके कि हम जो लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि वो हमारे ज़माने में तो बचपन से सिखाया जाता था, क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गज़लें, गीत, सब कुछ। वो उतना तो टाइम नहीं है आजकल किसी के पास, लेकिन इतना ज़रूर सीख लें कि सुर लगता कैसे है, उसको सुर में कैसे कहना है। देखिए मैं बताऊं कि तरन्नुम नाज, मुझे एक दफ़ा इन्होंने बताया था कि ऑडिशन जो रेडियो स्टेशन पे होता था ना, वो इतना सख्त होता था, नजर साहब लिया करते थे और फेल कर दिया करते थे। फिर अगर एक दफा फेल कर दें वो दोबारा से नहीं आ सकता। बताओ तरन्नुम कितना सख्त लोगों में ये इश्तियाक होता था कि हमने रेडियो पाकिस्तान के गेट के अंदर कैसे जाना है। अच्छा, यानी इतनी सलाहियत होती तो कोई जाता ना उस वक्त तो बहुत ज्यादा। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ ना कि मेरी जिंदगी में ऑडिशन ज्यादा थे। अच्छा, जहाँ भी गई, कराची में गई वहाँ ऑडिशन हुआ, फिर लाहौर में आई, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ऑडिशन हुआ, फिर रेडियो पाकिस्तान में ऑडिशन हुआ। सलीम गिलानी साहब ने अप्रूव किया और ये देखें कि सुन के उन्होंने पहली दफा मुझे ए क्लास दी, जो कि सिर्फ और सिर्फ या रेशमा के पास थी ए क्लास, उसके बाद मेरे पास, वो उन्होंने मुझे सुनते ही ए क्लास दे दी। फिर टीवी पे आई, वहाँ पे भी ऑडिशन, सारी जिंदगी। अब तो ऑडिशन का कोई नाम भी नहीं लेता, आजकल जैसे दौर है कोई सुनता ही नहीं किसी को। हाँ भी, हाँ ठीक है, जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड ले आओ वो सुन लेते हैं वो और चला सीडी ले जाओ या सीडी ले जाओ। अच्छा, उस जमाने में ऑडिशन का कॉन्सेप्ट क्या था जो कि अभी कमी है कहीं ना कहीं? कमेटी होती थी वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो जो सीनियर जो वहाँ के प्रोड्यूसर होते थे वो मौजूद होते थे। फिर ये है कि जो मोस्ट सीनियर रेडियो के जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे वो होते थे, फिर मोस्ट सीनियर सिंगर उसको सुनते थे। फिर ये है कि उसको क्लासिकल को सुनना कि आप क्लासिकल गाएं, ठुमरी गाएं, राग गाएं, फिर ये कि लाइट की तरफ आ जाएं, गजल गाएं। यानी इसमें ऑडिशन होता था। इतना टफ कंपटीशन, इतना टफ। और रेडियो पे वही गा सकता था कि जो ये इम्तिहान पूरा कर लेता था। ये ऐसा ही था कि जैसे दुबई से ड्राइविंग का लाइसेंस लेना। हाँ, यही है बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम आते हैं, एक फिल्म थी संगम और उसमें शबनम थी और ये गाना उन पे पिक्चराइज हुआ था तरन्नुम नाज का, हम रहे प्यासे के प्यासे। जरा इसके बारे में कुछ बताइए। ये फिल्म बाद में भी बनी, संगम सैयद नूर ने भी बनाई थी, लेकिन ये पहले की बात है। उसमें शबनम साहिबा थी और नदीम साहब थे। शबनम का अंधी का किरदार होता है और इसकी मौसीकी जो है कमाल अहमद की थी। दरिया के पास बैठी वो गा रही वो सितार बजा रही हैं और नदीम साहब उसकी पोर्ट्रेट बना रहे हैं। तो उस वक्त ये गाना था
اور جب میں نے گانا گایا خواجہ صاحب آپ یقین کریں کہ اتنے اونچے سروں پہ تھا، اور اس وقت یہ بھی تھا کہ جہاں سے کوئی بھول گیا، چاہے کوئی موزیشین بھول گیا یا کوئی ریکارڈر بھول گیا یا سنگر بھول گیا یا کوئی لفظ بھول گیا، تو پھر شروع سے 40 ٹیکیں ہوتی تھی اس وقت. ہاں 40 ٹیکیں. اتنی لائن کر کے. اب تو یہ ہے کہ اتنی لائن کر کے لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو اچھا ہو گیا وہ رکھ لیں جی. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے بہت اچھے میوزک ڈائریکٹر ہیں وزیر افضل صاحب، وہ موسٹ سینئر، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے سنگروں کو تو ہر صبح اٹھ کے نا ایک دیگ دینی چاہیے، نیاز کی بانٹنی چاہیے کہ اتنی لائن میں گانا ہو رہا ہے. اچھا. آپ کے دور میں تو انہوں نے کہا کہ بہت مشکل تھا. تو وہ اس کے پہلا جو الاپ ہے نا ہم رہے پیاسے، ذرا سنائیں. وہ الاپ تو اس وقت مجھے یاد نہیں، اس کی استائی سناتی. وہ بار بار کہنا پڑتا تھا تو میرے ادھر اتنی شدید درد ہونے لگی. اور بعد میں جب وہ ٹیک اوکے ہو گئی، پتہ نہیں 17 کے 18 ٹیکیں ہوئی تھی، تو پھر کمال احمد صاحب نے مجھے اس وقت 500 روپیہ نظر دی کہ یہ آپ کی نظر ہے، آپ نے اتنی ٹیکیں کی اور سیم ہی کی، اور جو اس کا سر تھا اس پہ بڑا پیشنس چاہیے ویسے اس کے لیے. اور ماشاءاللہ سے اس وقت تو گانا ریکارڈ کرنا ہے 3 منٹ کا گانا. دیکھیں آپ، خواجہ صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ کلاسیکل موسیقی کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ بالکل نہیں لائٹ گاتے تھے. وہ لائٹ کی طرف آتے ہی نہیں تھے، نہ غزل کی نہ گیت کی. کیونکہ یہ 3 منٹ کا گانا جو ہوتا تھا نا اس وقت، یہ پوری لائف ایک سائڈ پہ اور وہ 3 منٹ کا گانا ایک سائڈ پہ. تو گنگنا دیجیے پھر ہمارے لیے. اس کی میں استائی سناتی ہوں آپ کو. جی. ہم رہے پیاسے کے پیاسے، لاکھ ساون آ گئے، آس کا سورج نہ نکلا، غم کے بادل چھا گئے، ہم رہے پیاسے. ایک بڑا خوبصورت ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ لوگوں کی محبتیں ہمیں کمنٹس اور میسیجز کے تھرو بھی مل رہی ہیں. ترنم ناز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میڈم کے حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے. وہی محبتیں اور وہی چاہتیں اور وہی سب کچھ، لگتا ہے کہ ہم اسی دور میں ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہیں. اچھا جی، کمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں. ہمیں شامل کیا ہے میسج میں رباب نے، اور رباب بھی ہماری بڑی ریگولر لسنر ہیں. خواجہ صاحب آپ کو سلام. اور اس کے علاوہ جناب عارف ہیں، عارف اور رفت عباس نے ہمیں اٹک سے میسج کیا ہے اور کہہ رہی ہیں کہ ترنم ناز سے کہیں کہ دل ہی دل میں سلگتے رہے، کوئی غزل ہے تو میڈم نور جہاں بہت اچھی ہے، تو کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا سا وہ ہمارے لیے گنگنا دیں. اس کے علاوہ ہمیں رقیب اور حنان نے بھی میسج کیا ہے اور ترنم ناز آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور بہت پسند کر رہے ہیں آپ کی آواز کو، اور وارم ویلکم کہا ہے آپ کو ہمارے شو. شکریہ، تھینک یو، بہت مہربانی. تو ہو جائے پھر تھوڑا سا. یہ جو غزل کی انہوں نے فرمائش کی ہے بڑی مشکل ترنم پروگرام کی ہے. جی میں نے کیا تھا. اچھا. نظر دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم اور رہے غم دور ہی دور. یہ دیکھیں دور کتنا اچھا. اور آپ کی آواز میں جس طرح آپ نے دور لفظ کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ دور واقعی دور ہو گیا. ہاں، دس از واٹ آئی واز سیئنگ کہ یہ واقعی لگ رہا ہے کہ، اور ایک ایک لفظ میں. اچھا ماشاءاللہ آپ کی اگر بات کی جائے، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ملک کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، لیجنڈ ہے ہمارے لیے. تو لفظوں کے جس طرح سے آپ لوگ چناؤ کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ کو، اور اردو کا ایک ایک تلفظ بڑا خوبصورتی سے بیان کرنا، یہ کمپوزر کا کام ہوتا ہے. اچھا. اور یہ جس طرح انہوں نے جی کمپوزر کا بھی کام ہوتا ہے خواجہ صاحب. سنگر نے اس کو اسی طرح کہنا ہے. آپ جب بہت زیادہ کام کرتے تھے پاکستان ٹیلی ویژن پہ، آپ تلفظ ٹھیک کروایا کرتے. جی. اور سب سے بڑی بات کہ جنہوں نے ریڈیو پہ کام کیا نا، ان کا تلفظ جو ہے وہ مجھے وہاں
एक्टर्स भी और सिंगर्स हाँ, भी। गिलानी साहब हाँ। कहा करते थे कि मैंने मेहदी हसन का तलफ़ुज़ जो है सही वो कहा। ठीक करवाया। अच्छा, बिल्कुल सही कहा। हाँ कि जी, इतना उम्दा। क्योंकि वो रेडियो पे जिसने काम किया वो उसका तलफ़ुज़ और लफ्ज़ का कहना, सांस कहाँ पे लेनी है और इस लफ्ज़ को छोड़ना कहाँ पे, फिर आगे से इसको जोड़ना कैसे, ये सब रेडियो पाकिस्तान की बदौलत है। बिल्कुल। एक दफा मुझे याद है कि एक फिल्म थी शाम ढले, रशीद अत्रे साहब की मौसीकी थी और सूफी तबस्सुम साहब का कलाम था। अच्छा, ये मैंने तरन्नुम नाज से करवाया था। हाँ जी, 100 मेरी बार पसंद में, हाँ, मेरी 100 पसंद बार में। चमन महका 100 बार हाँ, बहार आई। हालांकि ये आज तक मेरे अलावा किसी ने नहीं पाकिस्तान टेलीविजन नहीं। पे गाया। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे लिए। 100 बार चमन महका 100 बार बहार आए, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। 100, अब जैसे ये मैंने अस्थाई कही ना 100 बार चमन महका, अब इसमें सांस का, लफ्जों का जुड़ना ये बहुत जरूरी है। अब जैसे ये है ना सही, 100 बार चमन महका, एक लफ्ज आ गया सारा, जा इसको ऐसे कहें 100 बार चमन महका, नहीं, ये वो चमन अलग हो हाँ, गया, अलग हो गया, महका महका अलग। बिल्कुल अलग सही हो कह गया। रहे जी हाँ, तो बिल्कुल सही। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता महका पे है, जिस तरह आपने हाँ। जोर दिया और 100 ध्यान बार रखना पड़ता है सिंगर को कि कहाँ पे सांस लेना, कौन सा लफ्ज जो है वो इकट्ठा कहना और कौन सा लफ्ज जो है उसको अलग अलग कहना। तो चलें ये सुनते ही अंदाज। सुनते हैं जी, बिल्कुल सुनते हैं। मेलोडी टाइम जी जनाब सुन रहे हैं आप, और मेलोडियस वॉइस जो है वो भी होना एक बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होता है, जिसकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ हो, और आवाज़ तो हो ही हो, किस्मत भी उतनी खूबसूरत हो। जैसे इतने बड़े बड़े नाम हमारे सामने मौजूद हैं, तो वो इतना बड़ा नाम कमा सकें। इतना बड़ा नाम कमाना मैडम आप बताएं कि कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, आजकल तो बहुत आसान है, आजकल तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले होता था कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना रियाजत करेंगे, जितना अच्छा गाएंगे, तभी आपका नाम होगा। अच्छा, तो ये बहुत जिंदगी में जितने बड़े बड़े नाम हैं हमसे पहले भी, या क्लासिकल मौसीकी में जैसे रोशन आरा बेगम, उस्ताद अमानत अली खां, उस्ताद सलामत अली खां, इन लोगों ने जिंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत ही क्लासिकल अच्छे अंदाज से गाया और इनका नाम है। लेकिन आजकल तो कोई इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे आप देख लें, हर गाना मौजूद है। अच्छा, आजकल लेकिन जब आप देखेंगे यूट्यूब पे भी पुराने गाने, चाहे वो मेरे हों या मलका तरन्नुम नूर जहां जी की, फरीदा जी के, इकबाल बानो के, जिनके भी सुनेंगे, मेहदी हसन साहब के, गुलाम अली साहब के, वो आपको फर्क जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही बात कि कितना फर्क है उस वक्त की मौसीकी में और आज की मौसीकी में। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल की यूथ के जो सिंगर्स हैं, मतलब आजकल आपको जो सिंगर्स नजर आ रहे हैं, उनसे आपको कोई शिकायत है? आप एज ए सीनियर या कोई आप एडवाइस कोई ऐसी आप उनको चाहें? नहीं, देखिए मुझे कोई इतराज तो नहीं, क्योंकि जितने भी आजकल के सिंगर जिनका अल्लाह ने बड़ा नाम किया, वो जब भी मिलते हैं मुझे बहुत इज्जत एहतराम से और मेरे घुटनों को हाथ लगा के, तो और क्या चाहिए, यही कुछ होता है, अदब अदाब। बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने शागिर्दी की मैडम नूर जहां की, तो उन्होंने गंडा बांध के मुझे कहा कि ये पहला सबक है आपको बीबी, इन्हीं अल्फाज में कि ये पहला सबक है बीबी, आपने अदब करना है, बड़ों का अदब करना है, गाने वाले का अदब करना है, यानी अदब एक सबक है आपका पहला। तो ये अदब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाने के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी अच्छे उस्ताद से इस्लाह करें, किसी अच्छे उस्ताद से सीखें, और उसको करना है अगर तो इसको बाकायदा तौर पे रियाजत करें। तो बाकी सब ठीक है, सब अच्छा गा रहे हैं।
صحیح. صدام حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے دادو سندھ سے, اور ترنم ناز آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کافی عرصے کے بعد ریڈیو پہ آپ کی آواز سننے کو ملی. اور اب جی جناب یہ بھی دور ہم لے آئے ہیں میلوڈی ٹائم میں. خواجہ صاحب جو ہے جب آئے ہیں تو پھر آتے ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ آپ کے لیے لے کے آنا ہی تھا. اور وہ پرانی یادیں لے کے آئے ہیں جو ہمیشہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو نیٹ ورک پہ پاکستان نیٹ ورک. اچھا, ایک بڑی مزے کی آپ بتا رہی تھی کہ تیرے باجرے دی راکھی, اچھا یہ بھی سنی ہوئی چیزیں. بالکل, یہ ہمیں فہیمہ سلطان نے میسج کیا ہے اور یہ فیصل آباد سے میسج کیا اور کہہ رہی ہیں کہ جی وہ گانا ہو جائے تیرے باجرے دی راکھی. بہت اچھا ہے, سناتی ہوں آپ کو. ہو تیرے باجرے دی راکھی اوڑیا باجرے دی راکھی مایا میں نہ بندی وے اڑیا میں نہ بندی وے ہانیا میں نہ بندی وے تیرے باجرے دی راکھی کاں لائی کالیاں کاواں ہن میں کدھر جاواں کاں لائی کالیاں کاواں ہن میں کدھر جاواں جے میں تاڑی مارو ڈاواں میری مہندی لیندی وے تیرے باجرے دی راکھی. یہ اچھا, یہ جو فوک گایا یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بھی ملکہ ترنم نور جہاں جی کا گایا. جی ہاں جی ہاں جی, کیونکہ جب سن 65 کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ بھی فوک آیا, مجھے یاد ہے. جی ہاں, ملی نغمے گانے گئے, اس میں یہ بھی میڈم جی نے گایا. جی ہاں جی, اور اتنا خوبصورت گایا ہے کہ واہ. بہت اچھا. چلیں جی, اسی گانے کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آپ لوگ جناب جوائن کیے ہوئے ہمیں کمنٹس کے تھرو اور میسیجز کے تھرو فیس بک /سنو پاکستان, اور ہمارا سنو کا جو پیج ہے وہاں پر میلوڈی ٹائم لائیو اسٹیٹس پر آپ لوگوں کے کمنٹس ہمیں ریسیو ہو رہے. ساتھ 8881 پر آپ لوگ میسیجز کر رہے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, سنو لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام اپنے شہر کا نام میسج ٹائپ کیجیے, بھیج دیجیے 8881 پر. عمران خان نے ہمیں میسج کیا ہے اٹک سے, اور ان کے ساتھ سن رہے ہیں ان کے دوست جعفر اور جاوید نے. جعفر اور جاوید ہیں عمران خان کے ساتھ جو اس وقت سن رہے ہیں ہمارا شو. ترنم ناز جی کو ویلکم کہا ہے سنا ایف ایم میری 9.4 پہ, اور کہہ رہے ہیں کہ جی پیام آئے ہیں. یہ فرمائش ہے. دیکھیں آپ, یہ خوبصورت آئٹم جو ہے یہ خواجہ نجم صاحب کے پروگرام میں نے کیا تھا. اچھا, میری پسند میں. اچھا, اور بڑا یہ مشکل غزل ہے میڈم نور جہاں جی, فراز صاحب کی ہے یہ. جی فراز صاحب کی لکھی ہوئی, احمد فراز کی, اور بڑے خوبصورت لکھی ہوئی ہے. اس یار بے وفا کے مجھے جسے قرار نہ آیا, کہیں بھولا کہ مجھے پیام آئے ہیں اس یار بے وفا کے مجھے. اوف, کیا گا دیا یار آپ نے, اوف چھا گئی آپ. میرے تو دل میں ایسے ہو رہا تھا کچھ, اتنی خوبصورت, اور پیام, اور کیا یار ایک ایک لفظ پہ. حسن لطیف کی ہے یہ موسیقی. اور آپ کا ہی شو. جی میڈم نے ترنم میں گایا تھا اور 3 چیزیں کی تھی. اچھا, ہاں, سلسلے توڑ گیا, اچھا, اور پیام آئے, وہ بھی حسن لطیف. ہاں وہ بھی حسن لطیف.
जी जनाब, मेलोडी टाइम में आप सुन रहे हैं मैडम तरन्नुम नाज की खूबसूरत आवाज़। इस वक्त लाहौर स्टूडियो में अपनी आवाज़ का जादू जगाते हुए यहाँ मौजूद हैं। और जनाब सुनो डिजिटल पर आप लोग देख रहे हैं हमें लाइव। आप लोगों के कमेंट्स हमें मिल रहे हैं हमारे फेसबुक के पेज पर और 8881 पर आप लोगों के मैसेजेस। आपने ट्यून इन किया है द नंबर 1 द लार्जेस्ट FM रेडियो नेटवर्क सुन FM 89.4। ख्वाजा नजमुल हसन हमारे साथ मौजूद है और मैं हूँ अमीशा। वक्त कुछ किल्लत है वक्त की जनाब, आपके साथ एक मुकर्ररा वक्त के मुताबिक हमें चलना होता है और उसके साथ ही हमें आपसे रुखसत चाहनी है। तो हम सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ लाई, अपने कीमती वक्त शुक्रिया आपने याद किया। और ख्वाजा साहब ने मुझे इस्लामाबाद से बाकायदा तौर पे कहा कि आपने आना है ज़रूर इस प्रोग्राम में, तो मैंने इनका भी शुक्रिया अदा किया कि आपने बुलाया और मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँच रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आप कुछ मैसेज देना चाहें अपने चाहने वालों को जो कि भरमार है मैसेजेस और कमेंट्स की और शुक्र कर रहे हैं कि भाई रेडियो पाकिस्तान के बाद एक अरसे के बाद आपको जो है सुना FM 89.4 के नेटवर्क। देखिए अगर गाने के लिहाज से देखा जाए तो अगर गाने के लिहाज से मैं कमेंट करूं तो वो यही है कि अगर इसको बाकायदा तौर पे करना है तो इसको सीख के आए, बाकायदा अच्छे उस्ताद से सीखें। ठीक। और ज़िंदगी के बारे में इनको यही कहूँगी खुश रहें और खुश रखें, किसी को ना तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करें। आपको ये चाहिए कि मेरे से हर बंदा खुश रहे, हर बंदे को अच्छा मैसेज मिले और हर की खैर मनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। और जनाब आपकी खूबसूरत आवाज़ पे ही हम इस शो का इख्तिताम करेंगे और हो जाए फिर वो गाना सवार चमन महका। सवार तो कर लिया, जिंदगी की बात हो रही है तो फिर जिंदगी के गाने पे ही हम खत्म करते हैं। मास्टर नायब साहब का गाना है, फिल्म में बहुत पुरानी फिल्म है उसमें। और मास्टर साहब की जैसे कि मैंने खूबी बताई कि 2 अंतरे होते थे या 3, वो अलग अलग ट्यून में होते थे। आपको पता है मैडम का पहला गाना था प्लेबैक। अच्छा हाँ, एक्ट्रेस जब उन्होंने रिटायरमेंट हुई तो ये पहला गाना उन्होंने गाया था। जिंदगी है या किसी का इंतजार, बदलियों की ओढ़ने से चांदनी, जाने किसको ढूंढती है बार बार। जिंदगी है या किसी का इंतजार, खत्म होती नहीं शौक की जुस्तजू, अपने दिल में लिए प्यार की आरज़ू, कुबकू गई हवाएं मुश्कबार, जाने किसको झांकती हैं बार बार। जिंदगी है या किसी का इंतजार। और जनाब इसी खूबसूरत आवाज़ के साथ हम इस शो का करते हैं इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाज़त। अमीशा और ख्वाजा नजमुल हसन इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे मेलोडी टाइम में 2 से 4 सुनो FM 89.4 के नेटवर्क पर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा पामान एंड लव यू ऑल। Melody time, melody time.